Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikoum في une nouvelle séance mais le cours analyse des données. Fin de la séance, on va travailler sur l'examen d'ADD DL 2021. La même structure que qu'on va voir tous les examens, c'est toujours l'analyse multidimensionnelle avec des questions d'ordre mais le modèle global, tel modèle réduit. Répondez dans l'ordre qui vous plaît à toutes les questions que contient cette épreuve. Notez bien, expliquez votre démarche en tenant compte des informations de ce cas et le cas échéant, vous pouvez prendre des hypothèses de travail. Mis dans une situation de difficulté commerciale, le responsable d'une petite entreprise a procédé à une analyse de données portant sur l'évolution de la satisfaction de ses clients vis-à-vis des variables qui agissent et des caractéristiques de ces produits qui sont récemment lancés sur le marché. Pour cela, il vous communique les résultats de certains de ces résultats qui sont affichés en bas et les données utilisées ont été collectées sur les derniers clients qui ont fait l'objet des résultats selon la méthode utilisée à cet égard. Parfait. Donc, le texte l'examen avec les tableaux. Tout d'abord, le tableau de statistiques descriptives, les variables satisfaction, genre prix, revenu, quantité, état matrimonial et marque, avec la moyenne, la variable. La moyenne des carrés de la racine, c'est la variance, et 40 le nombre des observations. Et après, le tableau dit les variables introduites et supprimées. On a toutes les variables qui sont introduites, non? Et voilà la variable liée dépendante avec la méthode utilisée liée de type entrée. Et dans la matrice de corrélation, on voit faire de corrélation de Poisson, c'est le coefficient de corrélation le R avec toutes les variables, c'est-à-dire avec le genre, avec le prix, avec le revenu, quantité, il y a toutes les variables. Et on a le coefficient de corrélation entre elles. Après, on a le sig, les variables aussi. On voit clairement le cycle de chaque deux variables. Puis, on a des tableaux de coefficients. Donc, le tableau de coefficients pour les variables exogènes, le genre, le prix, le revenu, quantité, état, ou marque. Donc, ou le tableau de ANOVA. Donc, c'est le tableau de ANOVA, la somme des carrés, régression, résidu total avec les DTL. Et il faut noter que la variable liée à expliquer, c'est la satisfaction. Il y a la variable qui est dépendante. Donc toujours, on cherche à expliquer la satisfaction des clients. Et donc les questions qu'il faut faire maintenant, rappelez brièvement les principes, le principe de la méthode utilisée dans cette analyse en rappelant le modèle global d'estimation. C'est-à-dire, le cadre de la première question, on doit faire un rappel à la méthode qu'on va utiliser et l'objet le modèle d'IN. Et puis la deuxième question, c'est peut-on accepter ou rejeter ce modèle globalement? Justifiez votre réponse. Et pourtant, pour la question, on doit passer pour le test qui est le modèle global, c'est le test d'IL Fisher. Le test de Fisher ou bien le test ANOVA. Et puis, y a-t-il des problèmes de multipolarité quelconque? C'est-à-dire, on va tester s'il y a des problèmes de multipolarité entre les variables exogènes. Et on va tester est-ce qu'il y a une autocorrélation entre les résidus. La quatrième question, déterminer les facteurs déterminants dans le modèle. Pour la question, on va identifier les variables qui sont significatifs le modèle et qui vont faire l'objet d'un idéal modèle réduit. Donc on doit chercher normalement les variables explicatives qui sont significatives. Après la cinquième question, on déduire l'équation du modèle réduit, servant de prévision, c'est-à-dire on doit donner la forme du modèle réduit. Et comment on va être avec le modèle réduit. Et la sixième question est la dernière. On doit chercher l'estimation, c'est-à-dire on doit dire est-ce qu'on peut estimer le degré de satisfaction des clients de cette entité en précisant le choix.
Donc on a noté bien c'est la valeur qui est le taux de risque a priori variable à partir de 5%. La valeur statistique de Fisher est égale à F lui il est juge facile à platine, et celle de la statistique de student sont pour un risque de 5% c'est-à-dire student lui il est juge, ou pour un risque de 15% t'es lui il y a 1.05. Par contre les deux valeurs de Derben Watson min ou max sont respectivement DL 0,99 et 1,65. Très bien. Pour la première question, on va procéder à la méthode utilisée avec un rappel à le modèle global d'estimation. Donc pour évaluer la satisfaction de la clientèle, on opte pour une approche basée sur la régression linéaire multiple. Il y a expliquer la méthode qu'on va utiliser pour expliquer et évaluer la satisfaction des clients de l'entreprise. On va opter pour une approche qui est basée sur la régression linéaire multiple. Pourquoi il est multiple? Parce qu'on va utiliser un ensemble de variables explicatives dans le modèle. En intégrant des variables qui sont jugées pertinentes à cet égard, cette démarche implique l'analyse des résultats de logiciels SPSS à travers des tests tels que le test global de Fisher, le test de multicollarité et le test de Student. C'est-à-dire on va passer les tests كاملين باش نديروا une évaluation ديال le modèle. En parallèle, on applique une méthode de traitement des données de type entrée. Pourquoi on a mentionné la méthode entrée? Parce qu'il y a la méthode utilisée. Qui consiste quoi à la méthode entrée? Il consiste à incorporer toutes les variables indépendamment de leur niveau de significativité statistique. C'est-à-dire que la méthode entrée, on va introduire et intégrer toutes les variables explicatives, quel que soit leur degré de significativité. C'est bon? On ne s'intéresse pas à la significativité des variables qu'on va prendre le modèle. On va faire entrer toutes les variables et après on va éliminer les variables qui sont moins significatives. C'est bon? Donc, c'est la méthode entrée. Très bien. Donc, de cette façon, on répond à le principe et la méthode utilisée. Pour le modèle global, parce qu'il y a autant de variables, c'est-à-dire les variables explicatives, donc la satisfaction va être expliquée par ces variables. C'est bon? Donc, pour faire la deuxième question, maintenant le test de significativité globale du modèle. Parfait. Donc, le modèle global, qui est la satisfaction égale alpha 0 lié à la constante plus alpha 1 fois le genre plus alpha 2 fois le prix plus alpha 3 fois le revenu plus alpha 4 fois la quantité plus alpha 5 fois l'état matrimonial plus alpha 6 fois la marque. Parfait. Plus epsilon اللي هو الريزيدو. Donc هذا هو لو موديل جلوبال. دابا خاصنا نتيستيو هاد لو موديل جلوبال واش il est globalement significatif ou non. باش نقدر نعرف واش un test il est globalement significatif ou لا je vais passer par le test de Fisher à travers يعني test à nouveau. Donc le test ديال Fisher c'est comme suit. يعني اول حاجه خصني نحط لا يعني la formulation ديال l'hypothèse H0 H1. H0 كنقول انه راه لو موديل il est globalement non significatif, c'est-à-dire il n'y a aucune variable exogène significative le modèle. Donc هذه H0. H1 كنقول ان le modèle il est globalement significatif, c'est-à-dire il existe au moins une variable exogène qui est significative. Donc هذه la formulation d'hypothèse et on a vu ça déjà. Très bien. Donc شنو هي la règle de décision? Donc pour la règle de décision, il a qu'un f cal أكبر من f lu, on accepte H1. ولكن إذا كانت f cal أصغر من f lu, on accepte H0. Très bien. دابا أول حاجة باش نقدر ندير هاد لو تيست ديال فيشر غنرجع للطابل ديال أنوفا. دونك هاد لاطابل ديال أنوفا كنلاحظ أن السيغ ما عندناش، يعني هنا ما نقدرش نبازي على السيغ باش نعرف واش الموديل إلا جلوبالمون سيغنيفيكاتيف أو لا. بالنسبه لا فالور ديال فيشر حتى هي ما مزياناش، يعني ما نقدرش نبازي عليها. دوك غيبقى خصني نحسب انا لا فالور ديال فيشر اللي هادي خاصني نحسبها. كي غنقدر نحسبها؟ دونك نورمالمون غناخد هاد
هاد لي ريغريسيون، هاد الصوم ديال لي كاري في لي ريغريسيون نقسمها على دي تي ال 1 اللي هي 6، وكلشي نقسمو على 49.77 مقسوم على 34. يعني هادي يعني لا somme des carrés explicative sur DTL1 مقسوم على somme des carrés résiduels على DTL2. C'est bon? Donc هذه هي الفورمule qu'on va utiliser pour calculer la valeur statistique de F calculée يعني Fisher. ونقارنها مع F. Donc normalement lorsqu'on fait يعني الفورمule غنحسب 249.28 مقسوم على 6 على 49.77 مقسوم على 34 كتساوي 28.37. Donc c'est ça يعني la valeur ديال F cal في لو موديل جلوبال. بارفي. هاد 28.37 إلا قارنتها مع لا فالور ديال اف لو غنلقاها أكبر، يعني 28.37 أكبر من اف لو اللي كتساوي 2.38. دونك دون سو كا اون اكسبت H1 لأنه قلنا فوق ما كتكون اف كالكولي اللي هي اف كال أكبر من اف لو فراه اون اكسبت H1. إلا اكسبت H1 شنو كاين؟ عندنا لو موديل il est globalement significatif, donc je vais dire que le modèle il est globalement significatif. En d'autres termes, il existe au moins une variable significative qui est exogène significative pour le modèle. Parfait. Donc c'est ça, il est le test de significativité globale du modèle. Maintenant, lorsqu'on a vu le modèle il est globalement significatif, on va passer pour l'autre question, parce que هذا هو الموديل global, c'est-à-dire la satisfaction que c'est alpha 1 le genre, plus alpha 2 le prix, plus alpha 3 le revenu, plus alpha 4 fois la quantité, plus alpha 5 l'état matrimonial, plus alpha 6 la marque, plus epsilon. Donc هذا هو le modèle global. Très bien. Donc l'objectif ديالنا هو نعرف شنو هما لي فاريابل اللي غادي يكسبليكيو لي لا ساتيسفاكسيون، واش هادو كاملين غادي يبقاو اولا كاين لي دي فاريابل غادي يتحيدوا. سي بون، يعني فوالا هذا هو لو موديل جلوبال كيفاش كيتيكسبليكا لينا ساتيسفاكسيون، يعني بحال ساتيسفاكسيون كتساوي هادشي فوالا كامل، ولكن غادي نشوفوا اترافيغ يعني لي تيست اللي كون موني واش غيبقاو هاد لي فاريابل كاملين اولا غتحيد شي وحده منهم اولا دوطر. بارفي. نشوفوا يعني دابا لا تروازيام كيسيون قال لينا y a-t-il des problèmes de multicollarité quelconque? Très bien. Pour les problèmes de multicollarité, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien. Le problème de multicollarité, c'est-à-dire la relation d'indépendance entre les variables qui sont explicatives. Pour ce faire, on doit comparer le cycle de chaque variable explicative avec le seuil de risque dans la matrice de corrélation. Très bien. باش نعرف واش كاين problème de multicollarité ou لا je dois comparer les valeurs ou la valeur du sigle qu'est-ce qu'on est appelé matrice de corrélation avec le seuil de risque alpha qui s'appelle 5%. Donc on recherche la matrice de corrélation où je vais vous montrer. Voilà, هذه la matrice de corrélation. Très bien. غنمشي للسيغل غنشوف لي سيغل entre يعني كل deux variables. كنلاحظ مثلا هاد لا ماتريس راه دياغونال، دونك نقدر نشوف غير هاد لابارتي هادي، والبلاصه اللي فيها ساتيسفاكسيون اللي هي الفاريبل ديبوندونت كنضرب عليها، ما غاديش نشوف هاد لابارتي هادي. بارفي. دونك فوالا في هاد لابارتي غنشوف فقط هاد التريونغل من هنا حتى لهنا، يعني غنشوف غير هاد لي فالور. كنلاحظ انهم كاملين راه قراب للصفر، بحال كيساوي صفر، يعني عندنا كاملين يعني كاع لي سيغ اونتر دو فاريابل راه كيساوي صفر. شنو كيعني هادشي؟ انه سيغ راه اصغر من الريسك. ملي كيكون سيغ اصغر من الريسك فراه هذا كيعني انه راه كاين بروبليم دو multicollarité entre les variables exogènes. C'est-à-dire donc on peut confirmer que à travers la matrice de corrélation qu'il y a des problèmes de multicollarité entre les variables exogènes. Donc لانهم كاملين كيما كنلاحظوا هنا راه تقريبا كيساوي صفر. Donc je peux dire le commentaire que il y a une forte multicollarité entre les variables indépendantes ou les moins exogènes. Donc d'après la matrice de corrélation, on constate qu'il y a une forte multicollarité car le cycle de chaque deux variables explicatives est inférieur au seuil de risque alpha égale 5%. Donc les variables exogènes sont dépendantes. Ce problème peut affecter négativement la qualité de prévision de modèle. Donc ce problème ما خصوش يكون normalement
لان لي فاريابل اللي هما اكزوجين خاصهم يكونوا انديبوندونت، ولكن ملي شفنا الماتريس ديال كوريلاسيون راه لقينا العكس، لقينا انهم راه ديبوندون، سيتادير راه بحال بيناتهم غولاسيون. دونك ça c'est un problème de multipolarité qui peut affecter négativement la qualité de prévision في الموديل. c'est-à-dire هذاك الموديل اللي نقدروا نخدموا به من بعد وغيكونوا فيه هاد لي فاريابل اللي هما بيناتهم بروبليم دو multipolarité غي امباكتي نيجاتيفمون لا بريفيزيون في لا كاليتي ديال البريفيزيون ديال الموديل ديالنا. دونك ça c'est un problème de multipolarité. Très bien. D'abord, après faisant le test global du modèle et on a confirmé que le modèle il est globalement significatif et on a trouvé la question suivante qu'il y a des problèmes de multipolarité. Maintenant, on va voir le test particulier du modèle, le test de Student, et qui va nous donner une indication sur les variables اللي غادي نحتفظوا بهم في الموديل وشنو هما لي فاريابل اللي غادي نحيدوهم. سيتاجير فاش شفنا هذا الموديل هذا، دونك هذا الموديل جلوبال يعني ساتيسفاكسيون كتكسبليكا لو جور او لو بري او لو ريفوني او الكونتيتي او ليتا ماتريمونيال او المارك بليس يعني لي ريزولت. دونك بينا نعرفوا دابا شنو هما لي فاريابل اللي غادي نحتفظوا بهم اللي هما سينيفيكاتيف وشنو هما لي فاريابل اللي كي سون با سينيفيكاتيف، دونك خصنا نإليمينيو. Donc pour ce faire, on doit passer par le test particulier du modèle ou le test de Student. Le test Student, quand je vois la formulation, il y a l'hypothèse du test, qui bien sûr est H0, H1. H0, quand on dit que le modèle, ou plutôt la variable indépendante est non significative. C'est-à-dire, il a accepté H0 par la variable est non significative. بينما il a accepté l'hypothèse alternative, il y a H1, par la variable qui est significative. Donc on doit vérifier les hypothèses qu'on va accepter ou bien rejeter. Parfait. Donc ça c'est la formulation d'hypothèse. Maintenant on va voir la règle de décision. Donc la règle de décision c'est toujours la même. Si تكال كانت أصغر من التالي on accepte H0. يعني إذا كانت تكال أصغر من la statistique ديال التالي في la table de normalisation très réduite فراه on accepte H0. وبينما إذا كانت عندنا تكال أكبر من التالي ففي هذا لو كا on va accepter H1. Donc on doit voir في le cadre ديال هاد les variables ديالنا واش on va accepter H0 ولا H1. Donc نبداو بشاك variable par variable pour le genre, pour le prix, pour le revenu ou la quantité et l'état maître ou marque. Donc نبداو بلو genre تيكال إلا حسبناها غتخرج 1.55. دونك كيفاش نقدر نحسب هاد التيكال؟ غنرجع للطابل ديال الكوفيسيون. هذا هو الطابل ديال الكوفيسيون. عندنا هنا لي فاريابل اكسبليكاتيف من لو جونغ حتى لا مارك وعندنا السيكل ما محسوبش دونك ما نقدرش نبازي على لافورماسيون ديال السيكل والتي حتى هي ما محسوباش. دونك خاصني نقارن او نحسب ديك لا فالور دو تي. هاد ستاتيستيك ديال تي خاصني نحسبها. كي نقدر نحسبها غنقسم هاد ا اللي هو الكوفيسيون نون ستاندارديزي على لي رول ستاندار. يعني بحال عندي 0.20 على 0.13 0.04 على 0.033 انسي دو سويت. يعني هادي على هادي هادي على هادي هادي على هادي وكنديرها بالفالور ابسولي لانه كيكون عندي حتى شي قيم اللي هما سالبين. باغ اكزومبل هنا عندي ناقص 0.01 الا قسمت على 0.02 غتعطيني قيمه اللي هي سالبه، ولكن الا دخلت عليها القيمه او لا الفالور ابسولي غتخرج قيمه موجبه. سي بون. يعني جو في بازي على هاد الطابلو دو كوفيسيون بور كالكولي لا فالور دو تي في كل فاريابل. تري بيان. دونك دابا عندنا لا فالور ديال تي كال هي 1.55. إلا قرناها مع التالي في لو كا ديال لا طابل ديال لو نورماسيون تري ريدويت راه عطاها لينا في البا ديال الباج. شنو غادي نلقى؟ كو هنا تي كال اللي هي 1.55 اصغر من التالي اللي كتساوي جوج. دونك اون اكسبت اش زيرو لان التي كال خرجت اصغر من التالي وقلنا الا كانت التي كال اصغر من التالي فراه اون اكسبت اش زيرو. وشنو كتبنا في اش زيرو؟ la variable est non significative. Donc on peut dire que la variable genre est non significative le risque de 5%. Très bien. Quel risque يقول لي comme quoi راه عندنا جوج ديال لي ريسك. عندنا واحد الريسك او عندنا جوج ديال التالي. عندنا واحد التالي اللي فيها جوج
وكاتبين حداها الفا ايكال 5%، وكاينه واحد التالي اللي كتساوي 1.05 وكتبين الريسك اللي هو 15%. الى وحده بهم غنخدمو. خدمنا في اول الامر لا فالور ديال الفا اللي كتساوي 5%. سي بون لانه هو الريسك اللي كنبداو به. دونك اون برون بار ديفو ان ريسك دو 5%. دونك غنبدا بالتالي اللي هي كتساوي جوج لان الريسك ديالها هو اللي فيه 5%. دونك قارنت ما بين التيكال اللي خرجت لينا هنا والتالي، لقيت ان التيكال اصغر، دونك جي اكسبتي اش 0. دونك هاد لا فاريبل الاولى اللي هي الجون راه خرجت نون سينيفيكاتيف الريسك ديال 5%. بارفي. ندوزو لو بري. بور لو بري هاد لا فاريابل الا حسبنا التيكال ديالها كتخرج 1.45 و 1.45 حتى هي اصغر من جوج. دونك بما ان التيكال اصغر من التالي فراح ناكسبت اش 0. دونك لا فاريابل بري اي نون سينيفيكاتيف حتى هي او ريسك دو 5%. علاش كنكتب او ريسك دو 5%؟ لان التالي راه خدينا الريسك ديالها هي 5%. تري بيان. ندوزو بور لا فاريابل اللي هي الريفوني. qu'est-ce qu'on va trouver que تيكال كتساوي 0.2 وحتى هذه اللي هي 0.2 اصغر من جوج، وهذا كيعني انه غنأكسبتي اش 0. دونك راه لا فاريابل revenu est non significatif le risque de 5%. pour la quantité تيكال ديالها اللي كتساوي 0.58 حتى هي اصغر من تالي اللي كتساوي جوج، فهذا كيعني انه je vais accepter h0. donc la variable quantité est non significative حتى هي au risque de 5%. l'autre variable اللي بقات او les deux variables qui restent هي pour l'état-maître. donc عندنا التيكال ديالها حتى هي 0.48 وكنلقى ان هاد 0.48 حتى هي اصغر من تيكال اولا من التالي اللي كتساوي جوج، فهذا كيعني انه جو في اكسبتي h0. دونك راه لا فاريابل il est non significatif au risque de 5%. pour la marque حتى هي 0.34 اصغر من التالي اللي كتساوي جوج، on accepte h0. donc la variable marque est non significative au risque de 5%. donc qu'est-ce que je constate que ما لقيت حتى شي فاريابل اكسبليكاتيف، كلهم نون سينيفيكاتيف. يعني جميع لي فاريابل اللي دوزتهم بخمسة يعني كومسا كاملين عندهم التيكال ديالهم اصغر من التالي، فهذا كيعني ان حتى شي فاريابل ما سينيفيكاتيف. كيس كون فا فير ميتون؟ يعني ما نقدرش نكتب المونطي غير واحد لانه راه ما لقيت حتى شي فاريابل اللي هي سينيفيكاتيف. ولكن هنا غادي نفكروا في واحد لا سوليوشن. في هذه الحاله ملي ما خرجت حتى شي فاريابل سينيفيكاتيف on peut pas يعني laisser يعني les bras croisés. خصنا نفكروا في شي سوليوشن. très bien. pour cette raison هذا هو السبب علاش عندنا جوج ديال التالي. عندنا وحده فيها جوج وعندنا وحده فيها 1.5. اللي كانت فيها جوج هي ديال الريسك 5%، واللي فيها 1.5 هي ديال الريسك اللي كان فيه 15%. دونك جو بو دير كو وي راه ما كاين حتى شي فاريابل اللي هي سينيفيكاتيف ولكن هادشي او ريسك ديال 5%. ولكن دابا اجيو تيستيو لي فاريابل نفسهم بواحد الريسك ديال 15% ونشوفوا واش غنلقى شي فاريابل اللي هي سينيفيكاتيف او لا. سي بون. يعني في هذا لو كا فاش ما كنلقى حتى شي فاريابل اللي هي سينيفيكاتيف كنقدر انني نشونجي لو سوي دو ريسك و نورمالمون غادي نمشي بواحد لو ريسك اللي هو بلوز الفي. علاش؟ لانه في هذاك لو ريسك اللي هو انيسيال راه ما لقيتش حتى شي فاريابل سينيفيكاتيف. دونك خاصني نزيد في لو سوي دو ريسك باش كومسا نقدر نلقى اون فاريابل او لا بلوس يعني كي سون سينيفيكاتيف. سي بون. دونك اون بروسيد في هذا لو تيست ديال اولا في التيست ديال ستودنت غادي نعاودو نفس لو طرافاي ولكن بواحد لو سوي دو ريسك ديال 15%. الا خدينا لو ريسك 15% شحال غتولي التالي؟ دونك التالي غادي تولي هي 1.05. دونك الا خدمنا ب 1.05 وقارنا مع التيكا اللي غادي ما تغيرش لانه التيكا كتبقى هي دونك شحال غيولي عندنا او شنو غيولوا عندنا لي فالور اللي هما سينيفيكاتيف؟ غتولي لو جونغ نورمالمون. علاش؟ لانه 1.55 غتولي اكبر من 1.05. دونك لو جونغ سي اون فاريابل اللي هي سينيفيكاتيف لو ريسك ديالها دو 15%. Très bien. Le prix كذلك لا ميم شوز.
1.45 غتكون اكبر من التالو اللي كتساوي 1.05. دونك جو في اكسبتي H1 حتى بالنسبه لا فاريابل بري. دونك غتكون اون فاريابل اللي هي سينيفيكاتيف au risque de 15%. ولكن بوغ لي ريست اللي هو الريفوني كيساوي 0.62 والكونتيتي 0.58 وبوغ ليتا ماتريمونيال 0.48 وبوغ لا مارك اللي هي 0.34. هادو حتى هما ما غاديش يكونوا سينيفيكاتيف في لو سوي دو ريسك 15%. علاش؟ لانهم كاملين اصغر من 1.05. دونك فقط جوج ديال لي فاريابل اللي نقدر نكونفيرمي انهم سينيفيكاتيف افيك ان ريسك ديال 15%. دونك c'est ça ce qu'on a écrit la première réponse. Donc on peut confirmer que au risque de 5%, aucune variable n'est significative, mais si on change le seuil de risque et on prend un risque de 15%, par la statistique de Taylor, il y a 1.05. On regarde après, on verra que dans les conditions, on trouve que les deux variables, le prix ou le genre, sont significatives au seuil de risque 15%. C'est bon, donc on voit les deux variables qui sont significatives. Parfait. D'abord, نقدر نكونفيرمي كو هادو هما لي دو فاريابل اللي غادي يقدروا يداروا في الموديل ريدوي ديالنا. يعني هادو هما لي فاريابل اللي لقيناهم سينيفيكاتيف، دونك هما اللي يقدروا يدخلوا في الموديل ريدوي. دونك بوغ لو موديل ريدوي نورمالمون اون ديدوي ليكواسيون ديال لو موديل غادي يكون عندنا بهذا الشكل. ساتيسفاكسيون كتساوي 0.203 جونغ زائد 0.048 بري بلس إبسيلون. تري بيان. دونك satisfaction اللي هي لا فاريابل اللي هي ديبوندونت كتكون ديما هنا، وهنا لو جونغ ولو بري هما لي فاريابل اللي لقيناهم سينيفيكاتيف افيك ان ريسك دو 15%. وهاد 0.203 و 0.048 راه خديناهم من الطابل ديال الكويفيسيون، يعني في بلاصه ا في كل فاريابل خدينا الكويفيسيون ا ديالها. بارفي. دونك ملي ولي عندنا هاد الموديل ريدوي نقدروا نكونفيرميو كو راه لا ساتيسفاكسيون il est expliqué par le genre et par le prix. Parfait. Avec quelques résidus. Très bien. Fait le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va passer pour la dernière question, liée à l'estimation. On va estimer le modèle. Très bien. Donc, pour estimer la satisfaction, on va le genre ou le prix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le genre, on peut estimer le genre par la moyenne. يعني le genre avec sa moyenne اللي هي 2.36. هاد 2.36 خديناها من الطابل ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف اللي معطيانا في لي دوني. اول طابل تعطينا في ليكزامبل. دونك لا مويين ديال لو جور هي 2.36. on a remplacé le genre par 2.36 et le prix par la moyenne حتى هي عطاتنا 1.66. donc on cherche à remplacer هاد le genre ou le prix par هاد les deux valeurs. si on remplace le modèle دونك غتولي عندنا لا ساتيسفاكسيون استيمي راه كتساوي 0.203 فوا لو جونغ اللي هي 1.73 زائد 0.048 فوا 30.48 اللي هو البري. et comme ça je peux estimer la valeur de la satisfaction des clients في هذه les conditions et je trouve ان la satisfaction هي 1.81. donc ça c'est le niveau de satisfaction ديال les clients. très bien. donc pour quelle raison j'ai remplacer par la moyenne? Parce que j'ai lu le cadre le texte l'exercice que y a une petite entreprise, c'est-à-dire les conditions les textes c'est que la petite entreprise il n'a pas de poids, il n'a pas d'influence, c'est-à-dire il est fragile, donc il peut pas aller vers une valeur liée maximale. Donc on remplace par la moyenne ou la moyenne minorée, c'est mieux. Donc pour cette raison j'ai pris la moyenne pour le genre et la moyenne pour le prix باش نبقى واحد النيفو اللي هو moyen. et comme ça je trouve انه la satisfaction moyenne هي 1.81 pour les clients ديال les entreprises. comme ça on a fait une estimation et comme vous avez vu le cadre de l'explication c'est de cette façon on raisonne et de cette façon on répond à chaque question pour l'ensemble des tests, que ce soit le test global ou le test particulier ou la multicolorité. Les tests ils sont essentiels pour donner une idée de la qualité d'ajustement de le modèle et pour une estimation de le modèle après. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon courage et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance.